ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن الله يغفر لهم ويغفر لجده بالجد يقول الرسول والغريب وهم وخاتم الدين وجند ولا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bapak sekalian rahimahullah, pertama saya mohon maaf atas keterlambatan karena ada satu hal yang kemudian pada malam hari ini tadi ada beberapa rekan-rekan atau dari jamaah sekalian yang alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk ziarah ke salah satu anggota majelis. Dulu beliau pernah aktif di majelis ini, Pak Norman, almarhum Norman Sah bin Norlan. Alhamdulillah, dan insya Allah nanti di terakhir kita akan bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa yang pernah beliau lakukan mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang pernah beliau lakukan mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu, sedikit saya menyinggung bahwasanya saat kita ziarah ke pemakaman umum atau ke siapapun itu, jadikan itu sebagai muhasabah diri, introspeksi diri kita. Jangan hanya sekedar sampai di kuburan kemudian baca yasin, tahlil, baca doa, pulang. Kemudian dengan tidak ada memberikan bekas
di dalam hati kita, minimal pelajaran itu yang kita ambil adalah, oh ternyata nanti sampai pada masanya saya yang akan diziarahi orang. Oh ternyata suatu ketika nanti, suatu saat nanti, nisan saya ini yang didatangi orang. Hari ini yang kita datangi adalah keluarga kita, saudara kita, teman satu majelis kita. Kalau kemudian itu akan menjadikan ingatan dalam diri kita, dampaknya sangat besar dalam hidup dan kehidupan kita, dalam keseharian kita, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa materi atau apapun itu, wabil khusus misalnya Allah berikan kesehatan badan kita, jasmani kita, mata masih bisa melihat, kuping kita masih bisa mendengar, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa berjalan. Dengan iktibar saudara kita yang kita ziarahi tadi, maka semua anggota tubuh kita pasti akan kita pergunakan semuanya untuk dalam konteks ketaatan kepada Allah. Kita tidak akan pernah berani untuk membawa badan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, apakah lagi berbuat maksiat kepada Allah. Karena pelajaran kita ziarah tadi, kalau sudah di dalam situ, mau minta tolong siapa? Hari ini saya kenal Faisal. Oh, kalau mau gini-gini, ada Faisal, tinggal lapor, salah, selesai. Kalau ada masalah tertentu, oh saya punya teman si A, si B, si C, tinggal nelpon, datang. Tapi dalam situ, yang ditelepon siapa? Kemudian dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita sebelumnya kemudian. Misalnya, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita, lebih banyak kita gunakan maksiat kepada Allah ketimbang ibadah kepada Allah. Kalau di sini, saya tadi misalnya di rumah makan mie sama telur, sampai ke sini, sampai ke majelis, ketemu Pak Narno. Pak Edi tadi di rumah makan apa? Karena saya malu mau ngomong makan mie sama telur, saya menyembunyikan identitas, menyembunyikan itu karena rasa gengsi saya. Bisa saja saya ngomong, Pak tadi saya di rumah makan ayam bakar. Kan bisa. Tapi kalau sudah di dalam situ, apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hafal semua kan? Hafal semua pasti. Hafal itu. Ayo kepalanya saya sebut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kan hafal semua kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, pada hari ini, maksudnya nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala, kami tutup ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Jadi mau bilang apa? Yang saya bilang, saya umpamakan saya makan mie di rumah sama telur tadi. Kemudian Pak Narno nanya saya, Pak Edi tadi makan apa di rumah? Kemudian mulut saya dilakban. Saya mau ngomong apa? Itu dunia. Nggak bisa ngomong apa-apa. Yang bisa kita lakukan saat mulut ke dilakban,
kita ngomong apa? Pakai apa? Bahasa isyarat, menggunakan tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara tangan mereka. Oh iya, bilang tangan, karena mulut saya ketutup lakban. Saya mau ngomong begini-begini, Pak Narno tidak paham, tangan saya tadi saya cuci tidak bersih. Saya dekatkan hidung Pak Narno. Akhirnya Pak Narno paham. Artinya apa? Apa yang saya lakukan di rumah saya, tanpa saya ucapkan dengan Pak Narno, tangan saya yang bicara. Tangan saya yang menjadi saksi. Begitu kemudian yang Allah lakukan kepada kita. Saat kita berbuat maksiat kepada Allah, saat kita berbuat baik kepada Allah, bukan lagi mulut kita yang menyampaikan pembelaan itu, tetapi mulut kita ditutup. Yang memberikan kesaksian adalah tangan kita. Wa tukallimuna aydihim, berbicaralah kedua tangan mereka. Oh, kemarin aku menjahili Faisal, bilang tangan. Nah terus mulut nggak bisa ngomong, mau ngomong apa? Oh, aku kemarin mukul si Anu. Oh, kemarin waktu saya jalan di jalanan lewat depan masjid nyumbang 50.000. Tangan yang berbicara. Itu salah satu hikmah saat kita ziarah ke makam atau di dalam ziarah ke makam-makam atau pekuburan saudara kita. Kita sadari diri kita. Oh, ternyata saudara saya di dalam situ tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong apa-apa. Walaupun saya dekat hanya jarak berapa meter dari bawah itu ke atas berapa meter? 2 meter. 2 meter. Tidak bisa dia teriak minta tolong. Dan suatu ketika, suatu saat, dalam masanya kita yang di situ. Kita yang duduk di situ, kita yang baring di situ. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita mau membela diri apa. Kemudian saat diberikan pertanyaan, yang jawab bukan mulut kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Dan menjadi saksilah kedua kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Mau ngeles kemana? Lari nggak bisa. Oh iya, saya kemarin begini-begini, kata tangan. Oh iya, bilang kaki, aku kemarin yang jalan di situ. Dengan kita ziarah itu, kita harus mengambil itibar. Sekali kita ziarah, satu itibar, satu pelajaran yang kita ambil. Sekali kita ziarah, satu pelajaran yang kita ambil. Sehingga ziarah itu bukan rutinitas yang kita baca, kemudian baca Yasin, baca tahlil, baca doa. Kemudian tidak memberikan apa-apa kepada kita yang tinggal masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia ini. Seharusnya kita ke sana, yang pertama harus mampu memberikan manfaat kepada si ahli kubur. Yang kedua, tidak kalah pentingnya harus memberikan manfaat kepada kita. Itu kalau kita datang ke kuburan dengan rutinitas misalnya yang biasa kita lakukan, baca Yasin dan sebagainya atau yang lain-lain, kemudian kita baca doa pulang tanpa mengambil iktibar, mengambil pelajaran, itu sama halnya. Kalau boleh saya logikakan begini, Pak Lili kondisinya sangat lapar, saya kondisinya sangat lapar, punya nasi sepiring dan hanya bisa dimakan oleh satu orang. Saya antari Pak Lili.
saya tidak dapat apa-apa. Padahal yang punya awal tadi saya. Kita datang ke kuburan, kita minta berdoa kepada Allah, minta ampun ke orang, minta supaya orang itu diampuni oleh Allah. Tapi kita yang datang, kita tidak dapat apa-apa. Apa tidak rugi? Rugi. Beda halnya misalnya kita datang ziarah ke makam para aulia, para habaib. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkah orang itu sampai kepada kita. Pulang itibarnya apa yang kita ambil, orang ini bisa dimuliakan oleh Allah pasti karena perbuatannya di dunia. Kita juga harus berusaha semaksimal mungkin berbuat agar kita dimuliakan oleh Allah. Harusnya kan gitu. Ini harus kita lakukan, dan itu yang banyak kita lupakan. Datang, sudah. Harusnya itu kan memberikan pelajaran buat kita, memberikan mengingatkan kita terhadap diri kita sendiri. Oh, nanti aku kayak gini juga. Mau enggak mau. Sampai masanya tidak bisa diapa-apakan. Nah itu. Jadi, ayo bapak sekalian, dengan berpulang ke rahmatullah, dengan kembalinya salah satu saudara kita, Pak Norman Shah, mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah, itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi iktibar buat kita. Kita semua tahu beliau orang baik, harus jadi pelajaran buat kita. Sekarang beliau tidak bisa apa-apa di sana, tidak bisa minta tolong sama kita. Yang kemarin-kemarin kita bisa telepon-teleponan, yang kemarin-kemarin kita bisa WA, hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan pada satu masa kita sama di tempat itu. Jadi, mari perbaiki diri kita dengan mengambil iktibar, kita ziarah ke makam itu, sehingga setiap kali kita ziarah, satu kebaikan yang kita ambil. Setiap kali ziarah, satu pelajaran yang kita petik. Apapun itu. Mungkin masing-masing kita akan berbeda cara mengambil pelajaran itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya mampu ini dulu. Kerjakan. Sehingga setiap kali kita melihat atau bahkan hanya sekedar melewati, itu akan ada pelajaran yang kita ambil. Baik Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca surah 4, kemudian kita membaca doa untuk almarhum Norman Shah bin Norlan. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha wa la ilaha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fatiha wal rasulullah wa rasulullah ala dunya ila ruh almarhum Norman Shah bin Norlan. Allahumma yarhamhu ila rajatihi bi syarri wa bismillahi wa alihi wa sahbihi wa al-fatiha bi din wa dunya wa akhirah bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بأوصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد ممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تطيبنا على كرامتنا هذه وغيرها سوبا تلاوتنا منك عظيما وأن تتقبلها من عفوك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها من هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيارة بشرفه وكرمه ثم توبا مثل توب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم توبا مثل توب ذلك إلى أرواح مشايخنا ووالدنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم نورمان صاحب نورلان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة على أهل القبور خصوصا إلى روح أخينا نورمان صاحب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله ولجنة مثواه اللهم لا تحرمنا ناصره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم مني ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تأمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفع به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. تقبل الله منكم منا وقبل كريم. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.